जिते बुद्धिमान व्यक्ति हो जदि कर्म तार विफल हो जाए से निस्तेज पलटि जाए। ये जो पुरुष को देखुं कौन वंश नथिला पवित्र सूर्य वंशर जन्म ग्रहण करते अयोध्यार चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथंकर गृह अनेक विलास व्यसन किंतु सब आज तुच्छ हो गला। पत्नी प्रतिवर्ता सती साध्वी चरितार्थी नारी जुग वंदनीय पुराण वंदनीय कुलोद्भासिणी अदिति स्वरूप माँ सीता जनक राजनंदिनी एवं जो सहोदर से होचंती सान ठाकुर आदिशेष महामुखम्बुजधारी सहस्र फणा स्थित अनंत एवं ये जो शयन करिसंती जो परम ब्रह्म ए होचंती वैकुंठाधिपति विष्णु श्रव नारायण अनंत मुकुंद माधव हरि। यदि परम ब्रह्म नारायण आदिशेष अनंत एवं माता वैकुंठ पाविनी लक्ष्मी को एमती दशा पड़ुची छार मनुष्य हे विधाता प्रभु को जपरी दशा देचु साधारण मनुष्य मान को दशा दबुनी विधाता हृदय फाटी जीव विधाता साधारण मनुष्य एभली विरह विच्छेद को कौन सह्य कर हे समस्त बाबा देख प्रभुंकर दशा तुम मैंने किसी शिखा आरंभ कर ये मनुष्य समाज को ये शिक्षा जदि प्रभु एभली दशार प्रतीक तेरे आमे माने मध्य दशा पाइबा निश्चित भाव मन मध्य शुद्ध प्रसुस्त होइथिबा प्रभु को एभली दशा पड़ी आमको एभली दशा न पड़ू। आस बाबा प्रभु को आम प्रणाम करी ए स्थान रु अन्यत्र स्थान को जीवा। आस बाबा
पालन करी अरण्य को आसिला ता मनरे तिले मात्र दुख नथिला सीते जानो जानो कौन पाई कारण तुम्हें एवं मोर सानुज लक्ष्मण संगतरे थिल तुमर से चंद्रमा प्राय मुख को दर्शन करी राग कष्ट को भूली जाइथिला आज जेते बेले तमे ना आसीते राम से विच्छेद को सह करी मारुनी सीते देखो जो पर्णशाला तुम्हें बसी ए पर्णशाला शोभा को द्विगुणित करुथिल से पर्णशाला आज ग्रामी बड़ी सीते तुमर ए रूप गोटे शरतकालीन चंद्रमा को निंदा करुथिला तुमर से चंद्रमा प्राय मुखमंडल मुहरे चाची उठुची सीते आस सीते हे पर्णशाला शोभनीय होई पड़ी हे राम को छाड़ी के आड़े गल प्राण प्रिय जानो ब्रह्मर्षि मानक द्वारा तुमर से 6 दिन बकु राम नित्य प्रतिदिन भक्त सदृश जप करुथिला जेतेबेले तमे पर्णशाला रे ना हो तुमरे विच्छेद को राम सहाय करे पारुदिन लक्ष्मण राम चित्तर विच्छेद सही पारुनी रे ଆମର ଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣୁଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ରକୁ ଯିବା ଅରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋ ମା ଯଦି ପର୍ଣ୍ଣଶାଳାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋର କଣ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ସେ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତା କି କହିଛୁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ जेसने भिक्षुक प्रति द्वारो भिक्षा देहि प्रति द्वारो भिक्षा देहि घरे अमा छाड़ी गले मने विचारई अर्थ कोने गो अछरही दिन दास गो
ତୁମର ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବାରଣକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରି ନିକଟ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲି ମୃଗକୁ ବନ୍ଦିବା ନିମନ୍ତେ। ହେଲେ ତୁମେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ମୃଗକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସାରିଛି ସୀତେ। ଯଦି ମୃଗକୁ ବଦ୍ଧ କରି ମତେ କାଳେ ତୃଷା ହେଇଥିବ ଏହା ଭାବି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀକି ଯାଇଛ ଜଳ ଆଣି ମୋର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସ ସୀତେ। ତୁମର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୃଗକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଆଣିଛି ତୁମର କେଶର ଶୋଭା ପାଇଁ। ଆସ ସୀତେ, କେଉଁଠାରେ ଅଛ ଆସ। ପର୍ଣ୍ଣଶାଳା ଚାରି ପାଖ ଖୋଜନ୍ତି ସିନା ହେଲୁ ବି ମନାରେ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ବିଧା ହୋଇଲି ରାମା। ପରଶୁରାମ ହାରି ମତେ ବୁଝିଲେ ସିନା ମତେ ଏକା କରି ଲୁଚି ଅସୁର ବିନା। ମୃଗ ମାରି ଆସି ମୁହିଁ ବୁଲୁଛି ସିନା ରେ। କେ ଘେନି ଗଲା ମୋହ ଜନକ ଜେମା। ଗୁଳିରେ କି କରୁଛନ୍ତି ହୋଇବି ମନାରେ। ରାମ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଗର୍ଜନ କରି ତୁମର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ତୁମ ପିତୃଙ୍କର ପଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଶିବ ସରାସନରେ ଗୁଣ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ହସ୍ତ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲ। ଏ ଏକବିଂଶ ବାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିଥିବା ବୀର ପରଶୁରା ତାଙ୍କର କାର୍ମୁକ ଧନୁକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ସୀତେ। ମୁଁ ଆଜି ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି ରାମ ଉପରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଭିମାନ କରିଛ। ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ। ତୁମେ ହୋଇଥାନ୍ତ ଏଇ ରାମର ପାଦ ମହିଷୀ। ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା କୈକେୟୀ ମାଙ୍କ କପଟ ଦ୍ୱାରା ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲି। ସେ ସତ୍ୟ ତ ତୁମ ପାଇଁ ନଥିଲା ସୀତେ। ମୋ ସତ୍ୟକୁ ଭାଗ୍ୟ କରି ତୁମେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲ ଏବଂ ମତେ କହିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବେ ସୀତା ସେଇଠାରେ ଦାସୀ ରହିବ। ଆଜି ସେଇ କଥା କଣ ପାସରି ଗଲ ସୀତେ। ଆରେ କପଟେ ଲୁଚି ଛୁକି ମୃଗ ନୟନା ଆରେ କପଟେ ଲୁଚି ଛୁକି ମୃଗ ନୟନା ଆରେ ବୋଲନ୍ତି କାତରରେ ହୋଇ ତନ୍ଦନାରେ ଆରେ ବହି ପଡୁଛି କେତୁ ଲୋକ କଣା
ତୁମକୁ ମୁଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି ସୀତେ। ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦ ରାମ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଭାଇରେ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ପ୍ରାଣ ସହିକି ଭାଇରେ ମୋ ବାନ୍ଧବୀ ପ୍ରାଣ ସହିକି ଭାଇକେ ଘେନି ଗଲା ମତେ ଦିଅ କହିକି ରେ हे बने बुझे मुझा रखी पाएगी। कर्मशाला रे बाबू देखी जाएगी रे। हे देव आनी मते देव कहिगी। सीता न देखिले मो प्राण रहिकी रे। लक्ष्मण राम जदि चंद्र हुए तो मातिला दोस्त्रा। राम जदि मेघ हुए तो मातिला बिजुली सदृश। खोई पारिब लक्ष्मण ए चंद्रରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ କିଏ ଅଲଗା କଲା? ଏ ମେଘରୁ ବିଜୁଳିକି କିଏ ଅଲଗା କଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ? କୁହ ମୋ ପର୍ଣ୍ଣଶାଳାରେ ସୀତା କାହିଁକି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? কে মতে দেব আনি দেব কহিকি সীতা ন দেখিলে মো প্রাণ রহিকি সীতা সীতা বলিল ধীর হইকি গোজন নন্দিনী গলু কাহিকি মৃগ মারণে মরিলু কাহিকি তাহা হারিছি কেশ শোভা পাইকি মো ସୀତେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଣ୍ଣଶାଳାରେ ବାସ କରିଥାଉ ତୁମେ ମତେ କହିଲ ପ୍ରଭୁ ଏ ପର୍ଣ୍ଣଶାଳାରେ ବହିର୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ମୃଗ ଅଛି ତାକୁ ମତେ ଆଣିଦେଲେ ମୁଁ କେଶର ଶୋଭା ପାଇଁ ତାକୁ ଚଉରି କରିବି। ତୁମ କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପଣ କରି ତୁମର ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେ ରାମ ଧାଇଁଗଲା ଅରଣ୍ୟକୁ ମୃଗ ବଧିବା ନିମନ୍ତେ। ଦେଖ ସୀତେ ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ସ୍ୱାମୀ ୟାର ଚାମରକୁ ନେଇ ଚଉରି କରିବି। ଆଣିଛି ସୀତେ ତୁମର କେଶର ଶୋଭା ପାଇଁ ଯେ ମୃଗକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛି। ହେଲେ ତୁମର ଲାଳସାକୁ ତ ଏ ରାମ ଚରିତାର୍ଥ କଲା। ହେଲେ ପୁନର୍ବାର କାହିଁକି ରାମ ପ୍ରତି କପଟତା କଲ ସୀତେ କୁହ? ଏବେ ତୋତେ କେ କରାଇଲା ବାଇକି নাম ধরি ডাকন্তি কইলে হিন্দিরে বহু চিন্তার্থী হই পুছি যাইকি দেখিলে কহব প্রাণ সহিকি ତୁମକୁ ଏ ରାମ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି। କୁହ ତୁମେ ତ ପଞ୍ଚବଟୀରେ କଳ କଳ ନାଦ କରି ଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛ।
जदि मो सीता तुम निकटकू जल पाई आसी थाए थाले थाले मु तुमको भिक्षा मागुछि गोदावरी मोर सीता वार्ता मते टिके प्रदान कर सीता वार्ता को शुणी राम को टिके आश्वास बनरे तते डर मारु नाही की ए छाड़ी मते करू काहे की हे आए भवन हिले ने कामी की आए पंचवटी छाड़ी जासु मोही है आए मधु सत्य नियम मने नाही की आए समीर चुकुड़ दीप छुई की है मन पड़ुची आज से विगत दिनर कथा जेतेबेले मधुशଯ୍ୟାରେ आमे तोय प्रवेश होइथिले तुमे अवगंठनावती होई बसिथिल अभिमान हृदय रे राम ताकू जानी निकटरे प्रदीप कनक शिखा को साक्ष्य करी कहिदिला सीते जीवन रे तुम चला मु कौनसी प्रति कौनसी पत्नी प्रति आकर्षित मनोभाव आनिबी नहीं मोर चिना थिला ये गोटिए जन्म को साखी हेले तुमे नहीं थिलो मो थारो पत्र शपथ तुमर गभारे शोभा पाउतिला केतकी कंठा सेई कैतकी कंठा को नेलो मस्तारे लागिथिबा कस्तूरी चिता को नहीं एक पत्र रे लिखि देलो प्रभु आपण सीधा गोटिए जन्म पाई साक्षी कले हेले मु आपण को एक पत्र सत्य करिबी जन्म जन्मांतर पाई आपण को स्वामी रूपे पाइबी से सत्य कोन आज भूली गला आशा सीते तुमर विच्छेद सही पारुनी सीते आए प्रभु मृत्युर कष्ट पारे सही की आए प्रभु मृत्युर कष्ट पारे सही की हे अनंत से दंपति ध्याई की राम रे राम राम हे
ମୋ ପତ୍ନୀ କ'ଣ କମଳ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା? ମୋ ପତ୍ନୀର ସମ୍ବାଦ ମତେ ଟିକେ ପ୍ରଦାନ କର। आहे वृक्ष चारू तथा